কোনো দেশের স্বাধীনতা দিবস বলতে একটি দিন বোঝায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার ব্যতিক্রম। 1947 সালের 15ই আগস্ট সারা বিশ্বে যখন নিদ্রামগ্ন, তখন ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে কয়েকশো ব্যক্তির প্রাণশক্তি ও স্বাধীনতা জাগ্রত হলো। 1947 সালের 15ই আগস্ট নয়, 1947 সালের 18ই আগস্ট। সমগ্র ভারতবর্ষে যখন 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়, তখন কেন 18ই আগস্ট নদিয়ার স্বাধীনতা দিবস? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রবীণ নদিয়াবাসীদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আজও ঘটে। ভারত ভাগের সময় স্যার সিরিল র্যাডক্লিফের তৈরি ম্যাপের গণ্ডগোলের জন্য 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতবাসীর কাছে অন্যতম স্মরণীয় দিন হয়েও নদিয়াবাসীর কাছে ছিল চরম দুঃখের এবং বেদনার দিন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত নদিয়ার মহকুমা ছিল 5টি: কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, রানাঘাট। র্যাডক্লিফের ম্যাপে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ বাদে বাকি এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবদ্বীপকে নদিয়া জেলা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। 1947 সালের 12ই আগস্ট রেডিওতে ঘোষণা হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং নদিয়া জেলা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে। নদিয়া জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির কথা শুনে জেলার বেশিরভাগ ঘরে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় নদিয়া রানী ছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। তিনি যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর পেছনেও আছে রাজনৈতিক কারণ। দেখুন, আজ দুঃখের সঙ্গেও বলতে হয় আর আনন্দের সঙ্গেও বলতে হচ্ছে যে এই 15ই আগস্ট আর 18ই আগস্ট এই দুটো স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় না। একটা দেশে দুটো স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় না, কিন্তু এটা আমাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা যে নদিয়া জেলাবাসীর, যে এই নদিয়া জেলা যে ইতিহাস যা বলে, সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ইতিহাস পুস্তকে দেখতে পাই না যে এই 18ই আগস্টের মহত্ব এবং 17ই আগস্টের গুরুত্ব কী। কোনো সরকারই সেইভাবেতে এটা গ্রহণ করেনি। যারা সংগ্রাম করেছে, যারা আত্মবলিদান দিয়েছে স্বাধীনতা রক্ষার্থে, দেশ বাঁচানোর জন্যে, দেশ পরাধীনের হাত থেকে রক্ষা করেছে, অথচ সেই স্বাধীনতার মধ্যেও আমরা পরাধীন হয়েছিলাম এই নদিয়াবাসী। কারণ আমরা বক্তব্যে বলেছি এবং সবাই সেটা অবলোকন করেছে যে এই যে রানাঘাট সাব ডিভিশন, কৃষ্ণনগর সদর সাব ডিভিশন, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, এই 5টা মহকুমা নিয়ে এই নদিয়া জেলা ছিল, সেটা ভারত অন্তর্ভুক্ত ছিল না 15ই আগস্টের আগে। সেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে সংগ্রাম চলেছে, আর তার সংগ্রামী কারা ছিল? ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জ্যোতির্ময়ী দেবী রানী, সাবিত্রী দাস, বাকু লাহিড়ী, প্রমথনাথ শুকুল। এদের অক্লান্ত সহযোগিতা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে, সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসককে বাধ্য করা হয়েছিল যে এই নদিয়াবাসী, নদিয়া জেলা, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সদর, এটাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই বাধ্য হয়েছিল সেদিন ব্রিটিশ সরকার। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভয় পেয়েছিল যে এটা যদি এক হয়ে যায়, পাকিস্তান যদি বানানো না থাকে, তাহলে তাদের এই প্রভুত্ব, যে নমিনেশন, সেই ব্যবস্থা থাকবে না। তখন সংগ্রামের মাধ্যমে বাধ্য হয়ে এই নদিয়া জেলায় আজকে 17 তারিখে ঘোষণা করা হয়, 18 তারিখে এই নদিয়া জেলা অন্তর্ভুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। তাই সেই দিনটিকে আমরা আজ স্মৃতিচারণ করছি। ভারতভুক্তির সেই স্বাধীনতা আমরা আজ পালন করলাম প্রতি বছরের ন্যায়। 1991 সাল থেকে এই দিনটি লড়াইয়ের মাধ্যমে
ভারত সরকারের অনুমোদিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি বছর এটা পালিত হয়। এবারেও সেটা জাঁকজমকভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই কৃষ্ণগঞ্জবাসী এই শিবনিবাস মন্দিরের প্রাঙ্গণে এই স্কুল মাঠে আমরা আজ পালন করলাম। এটাই আমাদের গর্ব। আগামী দিনেও আমরা এটা পালন করব। আর ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো, আবেদন জানাবো যে এই দিনটিকে ঐতিহাসিকভাবে ইতিহাসে মুদ্রিত করা হয় যেন। আর এই যে সংগ্রামের আধুনিকভাবে যে ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানগুলো করছে প্রতি বছর, সেই ব্যক্তির অবদান অপরিসীম। সেই মহান ব্যক্তি মাননীয় শ্রী অঞ্জন শুকুল, ইনার নেতৃত্বে এই 18ই আগস্ট পরিচালন সমিতির উদ্যোগে এই দিনটি উদযাপন হয়। আর এই দিনটিকেই আমরা চিরস্মরণীয় হিসাবে রাখব। যে কষ্টের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, বেদনার মধ্যে আমরা আজ ভারতের অঙ্গ হিসাবে বসবাস করতে পারছি, এটা আমাদের গর্ব। না হলে এই পাকিস্তানের এই করাল নির্যাতনের মধ্যে আমাদের বসবাস করতে হবে। এইটুকুই বক্তব্য। 1947 को भारत को अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से आज़ादी मिली, लेकिन कुछ भारत में ऐसे भाग थे जो अपने आप को स्वतंत्र या आज़ाद नहीं मान रहे थे। नदिया उनमें से एक है। जब बाउंड्री कमीशन की जो अवार्ड है वो 17 अगस्त को अनाउंस किया गया, तो उसमें नदिया जो है उसकी 3 सब डिविज़न्स इंडिया में आ गई और 3 जो हैं वो 2 सब डिविज़न्स इंडिया में आ गई और 3 पूर्व पाकिस्तान में रह गई। लेकिन ये कहानी, ये बात तथ्य है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत कॉन्टेस्टेड और बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 12 अगस्त को सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने रैडक्लिफ लाइन लगाई इंडिया और पाकिस्तान में, जो पंजाब और बंगाल में लगाई गई, उसके अनुसार उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी। लेकिन 17 तारीख को इस रिपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिश हुई ये रिपोर्ट, और उससे लोगों को ये पता चला कि नदिया के 2 सब डिविज़न्स अब इंडिया में आ गई हैं, स्पेशली कृष्णा नगर और राना घाट। लेकिन नदिया का भी पार्टीशन हुआ। हम पार्टीशन की जब बात करते हैं, देश भाग की बात करते हैं, तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ लाइन तक ही ये पार्टीशन सीमित नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट्स का भी पार्टीशन हुआ। जैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील वेस्ट पंजाब में चली गई, इसी तरह नदिया का भी भाग हुआ। और ये बीच में कन्फ्यूजन रहा, 12 से 17 के बीच में ये कन्फ्यूजन ये रहा कि नदिया जो है वो पूर्व पाकिस्तान में चला जाएगा। और जो यहाँ की लोकल हिस्ट्रीज़ हैं जिनको मैं जानने आई हूँ, उनके अनुसार ये सुनने में आता है कि यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, जिनमें प्रमथ नाथ शुक्ल जो हैं उनका नाम आता है। इवन ज्योतिर्मय देवी जो यहाँ की रानी हैं कृष्णा नगर की, उनका नाम आता है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम आता है कि उनके दबाव में आकर शायद अंग्रेज़ी जो सरकार थी उस टाइम, और शायद माउंटबेटन ने जो है वो कुछ इंटरवीन किया और नदिया जो है भारत में आ गया। हमारे को इतिहास की किताबों में जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, अध्ययन में किताबें हैं, उनमें मैंने तो अभी ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो लोकल हिस्ट्री, लोकल मेमोरी इतनी पावरफुल है कि उसको सुनना हमें ज़रूरी है। ये जो आवाज़ें नदिया से निकल रही हैं, इन आवाज़ों को हमें सुनना ज़रूरी है। इसीलिए इस दिन का 18 अगस्त का बहुत महत्व है, क्योंकि 17 अगस्त को बाउंड्री कमीशन का अवार्ड अनाउंस होता है और 18 को नदिया में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ऐसे और से भी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे कि मालदा और जैसे कि बनगांव, इनमें भी 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंजन शुक्ल हैं, जो लोकल हिस्टोरियन हैं यहाँ के, उन्होंने ये पिछले 35 सालों से वो ये कर रहे हैं। यहाँ पे स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, शिव निवास में यहाँ झंडा लहराया जाता है, बोट रेस हो रही है, बहुत तमाम किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक तरीके की ये स्वतंत्रता की जो लहर है आज भी यहाँ गूंज रही है। और 15 अगस्त को नदिया में दुख था, क्योंकि उस समय ये
लग रहा था 1947 में कि नदिया पाकिस्तान का भाग हो गया है, लेकिन 18 अगस्त को यहाँ खुशियाँ मनाई गई। लेकिन साथ साथ कुछ दुख भी था कि नदिया का बंटवारा हुआ, नदिया जो है वो बट गया। और आज भी नदिया की जो हिस्ट्री है, इतनी पुरानी संस्कृति और जो इतिहास है उसका, वो अभी भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रिज़र्व करें, उसके बारे में हम मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री लिखी जाती है उनको बताएं कि इस तरह से एक ये लोकल हिस्ट्री जो है, यहाँ लोकल नैरेटिव्स जो हैं, और किस तरह से यहाँ स्वाधीनता दिवस जो है धूमधाम से मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, और हमारे नेशनल लीडर्स को भी इसके बारे में कम जानकारी है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जिसको हमें सुनना चाहिए। और नदिया से जो ये आवाज़ें उठ रही हैं, जो भूली हुई आवाज़ें, उनको हमें जागरूक करना चाहिए और उनको हमें सुनना चाहिए।